नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अछंती समस्त आशा करूची आपण माने बहुत ही भल रे थिबे तमे कहि परियोनी मु कहू तुम गोला बसी जाइछि ठीक अछि तुम सब दिन मते चिड़ा होछ तो आज मु जमा भी कहबिनी बाटी एमदी पूरा चुपकी न बसिबी आ ये आपण मान को ठीक अछि तो आ कथा हबानी स्टार्ट करिया वीडियो आज रो वीडियो आज रो हमर आइटम देखि पारतबे भात सहित डालमा घंट चरचड़ी आ हमर कोन एटा भेंडी बेसर माने भेंडी बेसर ठीक अछि तो पूरा आइटम पूरा रेडी देसी गाय घी जो बोले घी घी टिके मिक्स हे जला आ दही टिके अछि आ चलो स्टार्ट करिया आ गुटे कथा कहलानी जे माने पूरा शुद्ध निरामिष पूरा देखंतु गुटे कदली पत्र रे तरकारी गुटे जगह रे किंतु भात दुईटा जगह रे बड़ा बड़ी हेची आमे उड़िया आम भात पखाड़ भारी बढ़िया खाइबा कौन करिया पाटी पूरा लाल गलानी देखिकी आ संभाली होनी समय भी बहुत हे गलानी पेटरे मुसा भी दौड़िलानी गुटे पारी गलानी तबे खाइबा स्टार्ट करनो स्टार्ट करनो बोले हो स्टार्ट वर्तमान स्टार्ट आ आज जे हारिबो आज जे हारिबो से आ एक्स्ट्रा दिरा भात दे खाइबो ना तुम सब दिन एमती मिछ मिछ कहि आ पनिशमेंट ता नोनो आज किंतु मु पनिशमेंट तुमको देगी रहनी ठीक अछि साधा खाद्य एमती कदली पत्र खाइले टेस्ट पूरा बढ़ी जाए नो माने मोर तळको रो पळि जाउछि मोर कहीं जाऊनी तमार पड़ाऊँ देसी घी बेस पसंद तो से घी नहीं मोर टे दही अधिक पसंद से मोर दही कौन कौच आ किसी कथा कह मुझे कथा कह साधा टिके मोर कम चले साधा किंतु देह पाई भल गरम टाणी हबनी रही रही तंट लग
ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଏଇଟା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋର ଆଉ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ସେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ଜିତେ ସେଟା ନୁହେଁ ତ। ଆଉ କାହା ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ଖାଉଛୁ ମାନେ ସିଏ ପଛର ମତେ ସରିଯାଇଛି ଆଗେ। ପାନିଶମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ତମେ ହିଁ ନବ। এইটা দেবি এটা এটা তো পানিশমেন্ট খাইতে পড়িব। ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି, ଦହି ଖାଇଛି ଏସିଡ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ପୁଣି କିସ ହବ। ପାନିଶମେଣ୍ଟ ତୁମେ ପାଇବ ହେଲା। পেটরে যে মূষা দৌড়ুলা যে বাহারিকি পড়িলা, ଆଣ୍ଟା କି ଡର। যে ফর্সর খাইলে না যে অটোমেটিক বাহারিকি পড়িলা। ଅଟାଟା ଖାଇଲନି ଭିଟାମିନ୍ ଦନ୍ତା। দঁটা ফঁটা ସବୁ ତ ସରିଯାଇଛି, ଏଗା ହେଲା ମାନେ ଖାଇ ହବନି ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖିଆ ପିଆ ପୁରା ସରିଗଲା। ବଡ ରେସ୍ ର ପୁରା 120 ସ୍ପିଡ ର ଖାଇଲେ। ମାନେ ସେମ୍ ସବୁଦିନ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ସରୁଛି, କେହି କାହାକୁ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି ଚାଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା, ପେଟ ବି ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଦମଦାର ଖାଲି ଗିଳିବା ଭିଡିଓ ଖାଇବା। ହେଲା କି। ଚାଲ ରଖିବା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛୁ, ବାଇ ବାଇ।